Gloire à Dieu. Alléluia. Egbe amujibe ma pomposo engude mu fona mposo ntivoa. Enya be ma pomposo nti ejebe mu kpona ngude o le church me. E mu kpona ngude o le mamedo bagbe me ke mu kpobe. Kasi agame a le kaka ejebe ma domi akpata be susu sova funu. Enyi enwi ko yona be rapport sexuel. Khodoka sunu khodoka nyonu. Khodio ebonondo kwewe. Luo nglevole ko akhwene ochi. Ne mule wo mule be odongo mini nongo ku nwa de kaje okutugbeja nyamule nami lo yone certificate be mi va onongo mini nongolo Endo khodoka sunu khodoka nyonu si khwene leo ndo dido ni jonjo javule do engude benyi yeni dai nwene wa ndiwenyi leke be non mi wone le ula me ya dembi no blokpondo bibete alo wiwula temeo nene ibe nyacha no na ula mo e ma ho de sunu do wiwula temeo ne enti ai na me gbogbo de a omudo comprehension de pepe so nyawanti ewe so mo mendele ye do nu moje nu me ho ma uton udu fidebua eye de kaje de wa okpona be onyongu nene ke la donkudoa efion leke bido bo sunu videle de no klero no mo pondo nyonu na bia toka klero anyi sunu nugo alo ngusu nene ke la ten tokudo yo maten o ma va crashewa efion leke wonto e bido alo efion leke jetugbedo alo sunu nabi de kwena toka bo e masi tafuwe alo andudo ejio ene o e kwena modo e o emi bi usunle gloire à Dieu. Alléluia. Vois nobe dondon ngusuku nyongu be dondon a gbogbo me be nwe Iye do hodo ka sunu nyonu do ka sunu sunu do ka nyonu o gbigba me sinu dewe eye gbogbo me be clé de be nyiade bo gbigba me si cha video enyi ehuna ngugoyi ku fifa ku dokujeje bagbo eno hunu kan yi fifa po dokujije si han to popo vane mu wele yibe moji o lo yin maka blodo alitonjia egbanyi na saflike huna ayadudu dolele kudo eku bagbo elevo chavi eno hun azon ya chichi ku si han to gbo e kengbo elaten comprend saflia ekaye ejebe asoa ewa ejebe anyango aba for dededeo we chobo antu chavi eche ka bo anzeo ejera ni tunu ni lesia for dedele. Gloire à Dieu. Alléluia. Mate ingole mea. Magbe kadenua. Mela hlengo dele 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. So 12 a kaka soy 16. Michasi 12 kakai 16. Vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Oui. Cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire, tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Vous dites aussi, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Oui, cependant, Dieu détruit les uns comme l'autre. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Verset 14. Dieu a ramené le Seigneur à la vie et il nous ramènera de la mort à la vie par sa puissance. Verset 15. Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien, ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit, en effet. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Ebe la ten glombe o won dudu na fodo. Yedo asidodo ye blon duru ni atogo. Amen. Amen. Eye wo fodo na ngududu. Be blo atogo de suoni. Ebe nyatefe Edo nugboe. edunwo ela ifodo me alo. Adunu o to mena itonde. Va martin glonya de ka so rapport sexuel inti. Lo akasido hokwedo po to hodo ka sunu hodo ka nyonu wa. Enwa me febe le glon le funu. Nuwe hodo e de fine. Engu gbanto a. Nous nous comptons.
egblɔ ŋuɖuɖu kɔ agbaza. eɖɔ nuɖuɖu kpɔ agbazakpo. Ça veut dire ŋu be dzi be agblɔ enye be rapport sexuel la munya agbaza me be ŋu be nye si be ŋuɖuɖu yi ko ɖuna o. exlẽ kpɔndɔ xoɖo xa sunu alo xoɖo xa nyɔnuɔ kunyi agbazamesi nuɖuɖu eminɔ ɖuɖu ebo ɖo mɔ nukunu Gloire à dzɛmɛ Dieu. amen. Ebe Yesu Christo e besoin miaba agbaza. eɖɔ jesu ɖo kudo agbazami tɔntɔn. Be miaba agbaza nye temple ye nye xɔme ke be nɔna. agbazami detɔn lɔ wɔnyi ko xɔ mawu tɔmɛ mawu Ne nɔnɔ yi. Mawu la wɔ ŋu ɖe kpekpe le anyigba dzia e besoin amegbetɔ be agbaza. eyi mawu na blo ne ɖɔ ekugba lɔ dzi yɔ eɖo kudo gbɛtɔ si agbaza. Va e besoin agbaza ke le saint. eka ɖo kudo agbaza eɖo wiwe dzi ye. Agbaza ke mu le contaminé o. agbaza ye ma ɖo tsi kpikpi ɖe ya. Ebe rapport sexuel la ma te sɔe si be le ko ɖuna ŋu ene o. eɖɔ xoɖo xa sunu xoɖo yin xa nyɔnu asi zeɖi ɖe gbɛtɔ nɔ ɖunu Be gbɔ. edɔ le wu ma yi kuzi ma ka ŋuɖuɖu ma. ɖɔ xɔ vɛ ɖo sisi ma yi yatɔ sabo kan ɖuɖu bo ɖu. Ebe ma te sɔ rapport sexuel so wɔ si be ŋuɖuɖu eɖo ene. asi ze xoɖo xa nyɔnu xoɖo xa sunu se blo ɖi ɖuɖu ɖɔ ŋua. Va nyateƒe nye be nene ye mi ame gbogbo de ami sɔ ye wa. nugbɔnugbɔtɔ wɔnyi ɖɔ gbɛtɔ le yɔ mi me sukpɔ C'est ɖe mi se vrai ou gbɔ faux? Nene mi sɔ ye wa. ɖe mi yɔ se gbɔ Mi ɖe sɔ si be le ko ɖuna ŋu wa. mi nɔ se ɖi ɖe mi nɔ ɖu nugbɔ mi nɔ ɖu nugbɔ ye Etso mi ŋdi apiɔ. edzro mi zãzã Etso mi le zame apiɔ. edzro mi zãme Etso le mi ŋdɔkusu apiɔ. edzro mi hweme le yɔ Fide eya la so la va ya je ma fu. fie na gosi bena wa ɔtsi ma fu Ebe le rapport sexuel la munya agbaza me be ŋue numero. eɖɔ xoɖo xa sunu xoɖo xa nyɔnu ekunya gbazame si Gbɔgbɔ me be ŋue. gbigbɔme si nuwɛ Efe guatsa ma te nɔ dui le ko ɖuna ŋuɖuɖu sɔ de na ƒodo me ne o. wegɔ asi nɔ ɖuɖi ɖi nɔ ɖunu le bena se do nume le bena bia xɔ me tɔ me gbɔ wa Ma yi ŋgɔ le mea. ma gbɛ ka de nua Ma yi ŋgɔ le mea. Mawu mu wɔ rapport sexuel na plaisir o. mawu ɖo sunuƒe nyɔnuƒe ni plaisir ni dzrome nua Mawu mu wɔ be de ne dzrom be ma ɖu ŋu leke mu ɖuna ŋu. Edzrom be ma yi plage ma wɔ plaisir na ɖokui nye. Edzrom be ma do awu ya ma do ya wɔ plaisir na ɖokui nye. Mawu mu wɔ rapport sexuel be mi la wɔe sɔ wɔ plaisir na mia ɖokui o. Rapport sexuel la mu nye plaisir be nyi o. Mu nye plaisir ŋuti ma wɔe o. xoɖo xa sunu xoɖo xa nyɔnuɔ mawu blo be na dzrome nu le kpɔmɔ ƒe ɖe bu nu ekpɛtɔ tsitre na yi kɔ eo ye blo xoɖo xa sunu xoɖo xa nyɔnu ɖi ɖe mi nuɖu dzro mi nɔ blo bono ɖu alo mi nɔ yi kuta bono yi tsɔ xɔ alo mina sɔ nua wo dzro mi yɔ bona de afɔ ene le yɔ xoɖo xa sunu xoɖo xa Numero nyɔnu do na un. nɔmɔa Enui kente ma wɔ rapport sexuel la. Miaxlẽ Genèse chapitre 1 verset 24. nue zɔn bɔ mawu blo sunuƒe nyɔnuƒe alo xoɖo sunu na ɖo xɔ xa nyɔnu nyɔnu na ɖo xa sunuɔ mina xa ɖo Genèse 1 verset 24 me. Genèse 2. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi Pardon. l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux un seul être. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ebe ŋusuku nyɔnua eɖɔ sunu kpɔ nyɔnu kpɔ no si do fi ɖe ya. eye esubo ɖo koe ɖona ɖo Wola dzo le woabe parents gbɔ. yina gosi me dzitɔ etɔn le gɔn No dogoa. eye kple yɔ Ame ala dzo le ebe parents gbɔ. mɛ lɔna gosi me dzitɔ tɔn gɔn Ame ala dzo le ebe mɛ parents deɛ gbɔ. resuna gosi me dzitɔ tɔn le gɔn Eye woame evea. bɔn yeme wele lo Wola va nɔ du. yina wa nɔ kpɔ Eye woame evea. yeme wele le Wola trɔ zu ame ɖeka. yina wa wuzu dzɛmɛ ɖo kpɔ Ame ɖeka ke be le gblɔa. mɛ ɖo kpɔ exo ɖɔ ma xo ɖe yɔ Mu nyi du nɔnɔ abe nya be le gblɔ. eyi kpɔni nɔ si xo ɖɔ eɖea Ne du nɔnɔ be nya be le gblɔ ela gblɔ be woame evea la nɔ du. eyi nɔ kpɔni nɔ xo ɖɔ ɖe ena ɖɔ yeme wele na nɔ kpɔ Nyateƒe be mi la nɔ teƒe ɖeka. nugbɔ te ɖo kpɔ mɛ mɛ Va we kple ame ɖo ɖeka ke be le gblɔa. mɛ ɖo kpɔ exo ɖɔ ma xo ɖe yɔ Enyi be le gbɔgbɔ me, eɖɔ ɖo kpikpɔ me le tame bubu me, ɖo tamelili me le ŋukpɔkpɔ me, ɖo numimɔ me le ŋugɔmesese me, ɖo numɔdzenume me le ŋusiaŋu me. ɖo nubime o Mi va trɔna zu ame ɖeka. mina wuzu dzɛmɛ ɖo kpɔ ke Ne de nyɔnua eya dasi yɔ alo ede ŋusua. ala dasuɔ Ewo ko ŋusua. wɛ kpɔ asue ne Mi va kpɔ trɔ zu ame ɖeka. mi wuzu dzɛmɛ ɖo kpɔ Le Mawu gbɔ. ɖo mawu gɔn Eŋue ame anyia. nue me ne yɔ nyi Eye wòtsa enyi. o ewɛ hwɛ ɖe su anyi
Edro mujo nene be nyi. ejiro ekpo ma jiro ekpo Le mo ele gbogbo me. gbigbo me mo Mi va trozo America. gbigbo me mi huzu me Eye ko nti enemi la demi anono ewa. ewe so mi no mi de na dawe yo Ma obe dro enyi be mi ademi anono le hose de kame. ma usi jiro we no mi na da mi de do ma uli do ko Be chi ewo hose to ma va de musulman o. do we ise no adona da male no Ewo hose to ma va de vodou to. bo we ise no ai da fotu sia va lo Ede be fotu ne no wo nene ya. eyan blo mo E sona contamination vana. eno ren tagbade le wa tenti Donc ebe ne mi demi anono ewa. edo mi da mi de fo Mi va trozo America. mi huzu jamere ko Amen. Mi va trozo America be gbon lo. mi huzu jamere ko e ho do Ça veut dire ngude blana mi. e clair kan de bla mi me wele to po Ngude va blana mi. nu de bla mi Eye mi trona zo America. bo mi huzu jamere ko Engua yo yona be rapport sexuel. nu ene we no yoro hodo ka sunu hodo Donc ka oui nyon kentie ma wo rapport sexuel de ka. nu eso mo ma u blo sunu hodo ka sunu hodo ka nyon Enyi be ne mi demi anono e yo. we ndo mi ta mi de fo Onyi be mi lava no dule tepe de ka gbalu. e ndo mi na no po ya do po a Vo be de mi late no buta me ta me ke mi bunala nyi ngu de ka. mi ni si no lin ta me do po Be mi abe ngome sese ku mi abe ngu popola nyi de ka. bo nu mo je nu me mi to po nu mi mo mi to po na huzu do Va po kengbo e wala ten joa. we chobo e kana wa chi gbon mo Eje be mi anyi ngu de ka le gbogbo me. e je do mi ni chi ndo po do E ndo mo ku de po me ka ji ke mi late to. ali do po ji mi si gbon Eye enye akenye gengbe to. bo nye me genu o Eye wo ye akenye loso to. bo we me lo so to Eye mi late va trosu ngu de ka. mi si wa huzu jamere Le ko gbogbo me do ya. ki gbon me yo Enyi sex ko yona be rapport sexuel. ewe sunu hwe nyonu hwe alo hodo ka sunu hodo ka nyonu Donc ewa eva blana mi. Eh. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, que mariage ala son de abe mak que fiona be wo et la soupe nya TV a enyi sex. ene nu eklebo yin utunde do hwe da suhwe alo asiro hwe gon ewe ndo sunu hodo ka sunu hodo ka nyonu Engui que fion be wo e son we ya ewa. nu e no kledo hwe melo asitwedi alo melo asutwedi yo Juke ewa tole me ya. we asan egbe ni ogosi me yo Anya be jou wan ye foyer avant ou. ana modo gan hwe ne me hwe do to e ko ple e ko gba Evo. evo Donc elle a pobede. ana modo Gasia game. we de bunu Le foyer de sia de me. do foyer de bu alo hwe do de me Ne rapport sexuel ngusu akunyonwa do me ya. en hodo ka sunu hodo ka nyonu o edo gbeji do hwe Na do ne me chegba va wa do me cha. en tagbate wa e teti yo O ten d'accord pour wa do kyo. yesi ko humbo do chire Va original solution de ba régler na. ye kanu levo ba solution de bono régler problème ni aussi Va ne pa ngusu de kusron. iya mo sunde kwa siton po E yo mu gogo na wa do kyo. boy mano se ko idile ya Le dondon me wa. do hodo ha idile me ya Anya bevo. ana modo evo E kona be séparation. ana modo yedo kiklan we Ono na joge na wa do yedo kyo. no zoni idile Le ngusi angume. do nu bime Confiance mu ba no na wa do me. jidide so do etenti ya Lolo mu ba no na wa do me. wanyi so do etenti Mu ya comme sese mu ba no na wa do me. nuku moje me Foyer so de me ekpekpe. when to debu Quel rapport sexuel mu le me wa? de hodo ha e me de ma de Foyer me wa mu do afo. when to any other for Foyer wa egba. when to any pa Foyer wa mu le ifide pepe o. wa foyer ni alo when to any ifide buwa do fide bu yiwe Enwe ke hena foyer asono afojia. nu eno he when to de do te odo afojio Enyi rapport sexuel. ewe hodo ka sunu hodo ka nyonu Enti ela kpobe so game ke son bebe ngbale gogo wa. E kpobe mi adome jijia. ewe so amono si when we asutu egbe do mi kuna seko ya situ kero mi kuna Ebone seko sigbe amejiro. ana mono mili gado mi de di chono do Bone sibi amebu. ana no mo eri aso me chono do Sentiment ke san edona ne amugba done o. wanyi no do mi teti na yeso no de ya Amede va concern so. me de wa conseil asan mi Nene bele wa dome won wa. e de gbodo teti eton ne Ebe ne mukwa ele wom sibe maso ngude so bantane. edo indo asuche mo ala siche mo echi do ma se ne bo patani do Ngusu ike jivi nene na alo. sunu de aji vin na bi de Don na rapport sexuel a ma uwe. o hodo ka sunu hodo ka nyonu ma blo Be elanyi kachacha ikela no wo. Kudo nyongwa alo wo. Kudo ngusu ke dewa mi adome. enai kanchicha edo sunu e da hwe asio me alo asie da suo me bona no mi teti Et enti ane ren 1 Corinthiens chapitre 7 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. verset 5 Renam 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. 1 Corinthiens 7 verset 5 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5.
Je lis la parole. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, vous n'agissez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Amen. Amen. Enti bebe ne mi de mi anoneo. E wa so me do yin mi tamide fo. Ye mi nyi ngusuku nyongu. Ko mi guzu ja sukwa sikpo. Mingba na mone nguwa ne jole mi adomeo. Mi mana libo nwe ne oni gosi mi tenti. Rapport sexuel amugba tole mi ameo. Hodo ka mende oni ma gosi mi Ebe me. ye bla mi ameve. Do ene we bla mi me we le do Ye ko. na mi dona lolo na mi E anoneo. we so mo wan yin ti lo tenti mi ton. Eye mi dona ngome sese na mi Bo mi anoneo. no mo krun je mi de le me. Donc asia game. We de bonu o. Ne le kuson wa. Iyan do po ka sutu ala Ma sito ube yo. nguwa ya ejebe ne no mi adome. Ma o do nwe ne jero ni no tenti mi ton. Ebe ngu de kakela na be mi ano ajoge na mi adoku E do yo. nu do po we na simbo mi na no zonu mi de yo. Enye ngu bla bla be game. E we nu bibla si wenu. Ne ngu bla bla be game soa. E do nu bibla si wenu wa su o. Ebe waya. E do ene yo. Ejebe ewan tocha mi la konta mi adoku yo. Ene yo de su o mi na mo nu krun je mi de me. Eje mi amevia mi la discuter. Bo mi me wele mi na do. Eye mi la hogbe. Bo mi na yi gbenu mi de. Be mi hogbe be mi la no ajoge vide. Do e mi yi gbero mi na no zonu mi de pe Le de. dondon be me gabe. Do hodo ha me Eye de fo sel ebe ne ko. mi blanco avo trolo a. E do mi ka bla nu ene fo trolo. Mi gba trova. Mi levo u je po. Ne mi agba jemo Bo mi wa. na levo chali ne ochi. Ebe ne munyi nene o E do awo. yi ma yi mo. Ke to ala tente mi. Ke to na temi pon. Ebe ke to ala tente mi. E do ke to na tan temi Ça veut pon. dire que toi ton rapport sexuel qui sont tentés na me gbogbo de. Ke to no gbon hodo ka sunu hodo ha nyonu jibu no remenu bu no teme su popon. Et ton rapport sexuel qui sont ou me gbogbo de. E gbon hodo ka sunu hodo ha nyonu jibu hu me su pon. Et ton rapport sexuel qui sont na me gbogbo de jani. E gbon hodo ka sunu hodo ha nyonu jibu me su pon chai. Et ton ewa qui sont na dolele a me gbogbo de. E gbon ene yo jibu na zon me su pon. Rapport sexuel. Hodo ka sunu hodo ha nyonu. Ebede. E do. Ewo ku son wa. We kwa situ ko. Gade pepe game ane no mi ado. Wede bunu oni no mi tenti. Net munyi nene a ke to ala tente mi. E ma yi mo a ke to na temi pon. Ça veut dire quoi? E tena do e de bodo Ça ene. veut dire que toi ton ewa qui sok ble na me o. E khledo ke to no pon ene jibu no hen betole sin pesan ple. Gloire à Dieu. Hallelujah. Ma uzana ewa aso blami amevia. Ma o no zan ene obo no ze bla mi me wele do po. Ne de ka wa mule foyer mewa. E poni no maro. Pe no po Ewo maro. musu al no dogbe dan din do kusu zame ma obe mule semi abegbe do daw. Sunu a wesi do nu bla boro de ho san zaka san ku ma o do mi kuro pe to se we. MPH chapitre 3 verset 6 7 elefunu MPH. ebe mule semi abegbe do daw. 1 Pierre 6 3. MPH chapitre 3 verset 6 7 ebe wo musu E do wesunu. kele ku nyong De do po ha si. e lolo mule mi adome. Bo wan yi ma do tenti mi ton. Eye nyong ale veve se seme. Bo nyonu o do vesi se me. Ebe ten dogbe dan din do kusu zame o so mene moi ane ebe gbedoro da wa mu gbona ye gbo. Ado edo ya si blanu asi ko de sans a we me gbada semaine we ala sun we a. O de goto e la de goto ne o jami go Enyi pere. deka Ene yin do po. donne wa mule mi adome wa. Enye ne ma do tenti mi ton. Akobe nguso be ngola no gle. Anamo do sunu sin le bi na do kwekle. Ekabe nya la no gle. Akwesi na do kwekle. Santé la no gle. Santé ton agbe. Egusi angula no gle. Nu bi na do kwekle. Akobe nyongwa chale to traverser veve se do. Anamo no nyonu ene de suru vesi se de le me gbon e. Donc enguwa ne le mi adome. Enu ene le do mi Eye tenti. mi amevia mi te éviter na tentation. Ewe Pata. mi me wele re o mi na glo ti tek pon ke to ene le bi. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Efe guacha Nu e ga o yite. ma ujibe mi amevia. Ma babo mi me wele o. Mi la va ye gbodo du. Mi na no wa mi gondo po. Eye mi la no bi engu do du. Bo mi na no bi enu i do po. Pourquoi? Ete o tu.
Ne hle Matthieu 18-19. Matthieu 18-19. Ebe ngui ke mi ameve ala bio ye do dua. Et donc, nous aimons me wele na bio emi do Eye mi ko. abasi kana. Et ne ou alors mitonache. Donc be dono dade olea. Dede le dio. Ne wode kai do asi omu kanero. Et wero kono hode alors tu na che. Ejebe ato ekudo amede. Et chera ni hode ne ha Mi la mele. nyi ve. Bo mi na pe we. Alo mi la nyi Alo to. mi na pe ato. Eye ma obe ewan ya mi abasi kana Bo force. maudo ene alors mitonache nous ba mi ne utata. Donc ma ojibe woku sonwa. Mau baboro we kwa La sito no ko. fifa me. Mina no fifa me. La no doku jeje Mina me. no doku jeje me. La no ngoyi Mina no me. ko yi me. Eye gasi agame ane mi bia ngudi ami abasi lake. Bo wede buru mi bio ndia alors mitonache. Wa ngui la na mi la no du. Nous ena so bo mina no po. Eye mi la te vibe ngode Bo mina du. siwa onu konton mi me wele. Ni rapport sexuel ke mu yona be nongo mini nongo. Ewe yin hodo ka sunu hodo ka nyon wedo na no 30 miton. O papa no yodo nko ene yo. Hallelujah. Ameke wa rapport sexuel kudoa. Mende wedo ho ha. Rapport sexuel wa ba blana oku amewa. Hodo ha me ne ono abla mi me wele do po. Donc ne wa rapport sexuel kudo ame sugbo. Eyan no do ho ha me supo. Rapport sexuel wa bla oku ame sugbo. Ene hodo ha me ne o ha me supo ne no black we po me Bla supo. bla kebe nyamole glon enye alliance. Bla bla ko do nde wen alenunu. No be lia kachacha me kwa medea. Yin do wedo kan chicha me kwa me de yo. Ça veut dire amewa do influence le chio. Ekle do me ne o do sisinde do chitwe. Enwe le jola mi abagbe mi ala no jola. Nu wedo chijero me ne o sin gbeza me ona do chijero Enwe wedo ya so me me. anyia ye nyina. Nu me ne yin wedo so wan. No be le kachacha me kudo se ya. Yin do wedo kan chicha me ka sese. Kachacha ke wona dole church aje wona dole agbe o me. Kan chicha no wasoro akun lo ti ona wasoro presento. Edeka enye be ma ku ke ngbo gamela suna o. Do ko ina na ku we chubo kweto na so. Ne la ku enwa edo aze. Eyan ku ohun adase. Alo mi fion afodedede ye mode o. Allo ekrebe afori de lebo we we de. Ne munyi neno ama tenku o. E mai mo aku de yitu ya. Le fia o. Ado fear. Kachacha ke le church aje a enwa. Kan chicha do sese ji one. Hallelujah. Amen. Edo kachacha kwa medea. Iyan do kan chicha ha me de. Enwe ame anyia. Nu e me ne onyin. Eye we ya evanyina. Ewe we de so we na yin. Donne wo rapport sexuel ku kofia. Iyan do ho ha kofi yo. Enwe kofi nyia. Nu e kofi ne onyin. Spirituel ya. Gbigbo me we ya. Le nu de pepe me. Do nu de bu me o. Eva manipuler na no me wa va manipuler na mi abagbe. Ni no me ne no ado sinsin lo pesa me tonji. Donne munyi gbogbo nwi de le amewa me E wo. mai gbigbo dagbero me ne me ya. Gbogbo fon wa lava no defu na o. Gbigbo nyenyen ne na ado tagbado nu we. Egba yi abuna egba yi ko sigbo. Iyan levo ikosi gbo. Ye chan yi be fipode o lava. Eyere so nu to to na wa chitwe. Lagba yi Roger gbo. Na vo roje go. Ye chan yi be fipode o lava. Bonu to to na che chitwe. Lagba yi Jean gbo. Na vo ishan go. Yi chan yi be fipode o lava. Nu to to na che chitwe. Eje be don kudo ameya. Do ado ho ha me ne utu. Enwala bla Nu ni okube. ona bla kwepo. Awi kele kone alava no kona. Awero koni ona chekotwe. Kuku ikele tani alava le tana. Ba kun ero tato na jeta to. Afokpa kele fone aye lava do. Afokara foni ona je afondo do. Dona me ame woya. Ime wo e. Enwi onyia. Nu enyin o. Epata elanyi. Ene o bi o were so anyin. Ele danger. Enyina desu. Ele danger. Enyina desu. Eye ntie bebe donko amedeka. Edo we we so me do we ni do ho ha me no ko. Awame elano kachacha kudo amedeka. We ni no ado kan chicha me ha me no ko ke. Don wane wenya amedagba ela sanctify amedea. Don du bo ho do ha me ne we me chichiro we na kla me de do wiwe. Eye mi amevia mi lava no Bo mi sanctify. me we ne mi na kla do wiwe. Eye amegangangangan do janyegbe. Bo To be ewaji. to nukunde jile jaye gbe gbo le ne ho. To ewaji. Mo le ne ho. Ne podo ku ole mo waji ya. Ni mo we da le ne ji o. Trokaba. Ya o leko. Trokaba. Ya o leko. Trokaba. Ya o leko. Ne munyi ne no mi aba anyi jejebe gome jeje. E mai mo ayi jije to esin bibenu ne. Omu wa rapport sexuel be awo ekudo amede gbalu o. Edo ho do ka sun ho do ka nyon do amomere po won. Pasere gameke la na gbana nyonwa ele contaminé. Kaka ni wenu ya managba ni meo a hun ado contaminé. Rapport sexuel là. Ho do ka sun alo ho do ka nyon no. Ne mu ponu do ela gblon. Iya ma yon blo e na ple gbezan to e. Gble na me nto. E no he me ple. Ne tugbeje yin. E nyon fi we yin. Eye be wo ya mi abagbaza mi atoye. Boda pasa mi to e. Don musu de pepe. Sunu de bu. Bo tugbeje de va gbonye po. Nyon fi de wa gon che pon. Yi be problem anyin ke. Tagba to yin te.
ne fofo efo alagble eye mo ho no ple o haya hoene igba pe ni o ja ho amedone ye blo ho ni ye blo ho do Vamate ni jivina nso agbede o e ka si pe bo jivini suno nso pe ado dia ibe vi ovo suno do ko do vi ye to be de le zan ya ibe vi o so le woga bo do vie ton les zambro kwe do don na ne fofo ne fo agble a eye mo ho ne ple o eye be bodaga e we suno ne no mo kwe elagbava do bu e no le vo blo ne to fo ho le vo agble a ko ple o ya ela no suno fo ne no kwe do e ne mu weku ame kenyi towo eye ama blo ka me itu ye ya mi de mi anoneo wa mi tamidea ele danger enyina de su la ten kufa rien ku gbogbo me be nwe bi gbo me sinu e munyi plaisir yo eye plaisir sinu ele wa danger enyina de su gado me ne mi va church le fia mi mu pona be mu glona be wo etoku enwu otokpo alo mi mu se mu le glona wedele no ndo no me eye le mu fi po be mi abe fodo me patan gble eye kiss leke le fodo me ameke la don kudo edona ife subole me yana do ho ha eno do sisi do meji tanda nyongu gbogbo de le gbe fu egbe nyono suporo versi se me do la e supe da supe va wa be fu pepe anyi be odon ku amedo ke mu jebe wa don kudo u versi se ton eno ye ko ton ha lo e do ho ha mende chenu kombe e ka jero ni do ho ha mene kwene nuwa gloire à Dieu hallelujah musu gbogbo de le gbe fu egbe sunu suporo versi me gbe parce que potugbeji ale moji do e pe nyonu da liji be singule nkume sa ndo nkume. sibe kuvito e ene so ni ereri yento be ye po nyongu e ya su re mi mo nyonu yento so de hume e ya su se do me yento yiva yi abayi e ya ewa e dogble la lo me e ne ba so pe la lo ewa nu e mu gba dong de pe ba so do ndebua nyongu wa ke so yiga wa me no ae ene ya pado ho ha kwene mi nuwa be agence benyi ma misi ali anu o mu tona kudo me wa o ye no topo me ne e ko ba ton kwa me o mu tona awado ho kudo ha me ne o eye be hengu o patan gble onu to le bible musu de pe mu tele gogo o sunu de bu so do si se po parce ya que ton kwa me de ko mu no tona kudo ato ha me de bo me ne je da ni amedo ko le ha ane ton kudo wo me de le ye do ho ha we o musu de pe ma so de ho me po sunu de bu na so yiwe do ko sa gbere ya eye nti la pa amedo la gbo be ne nya me ne egbebe nya ma de wa la yi kaka la gba trova ewe so me de no yin apero nye kuna dawe ayi kaka na wa momi alo mi muse nya wa mi no po se ko ne le e le kachacha de me e do kan chicha de me be ame be la don kudo wa do me de ye na do ho ha de kai la ten de e mi ame do wa kono je si da me ne o don ne we ya eva don kwa me e wa we do ho ha me ne o eye be nkume kona me ngba le de wa ba mo re mi bi lo mi ko so no me ne na ma dawe te o poson de po aso si mo asu ala si da gbere ya ma o la tukana kaka ni kwenu ma una tuka nu ye gloire à Dieu hallelujah leke mi kpɔna sida hepatite cancer ko ŋu ɖewo to dɔndɔ me ya de mi no mo ne gbɔgbɔ me ta mi kpɔna gbɔgbɔ me be contamination gbogbo ɖe de etoku ɖo ame ɖeke do sida nke dzɔna le dzi o eya to ha me le alo do ho ha me be do sida eteno je do meji nke dzɔna le dzi o eteno je do meji ela kpɔ sida ye no be sida edo hepatite ela kpɔ hepatite me ne do hepatite ho na be ehu me elo Hu me me ne le gbɔgbɔ me mo e do gbigbo me de so etoku ɖo ame ɖeke do fiƒode ya Eya do- ela nɔ modi ado ho ha me to nu ho de so ayin nu to no aso ro po dɔnna mi abe wabe maladisɔn kele waba xɔ me enye be ɔma te yi ŋgɔ gbede wa maladisɔn wa la va nɔ wɔ dɔ dɔn ne wo ya ele dzi ke ŋgbɛ va dogo ya ɔmu yina dzi le waba xɔ me o edze be ava down e na ho do ho ha me ne bo ho e to gbe nu to do de si bo mo no do nu kon yi ya e na bo ten ya ga we de we to kuno we kwenu we chi wa do ho ala lo gbo do ho ha me ne o ana didi wa to do ho e to gbe nu to do eji e no yi nu kon nouveau de kpekpe ke le ke ŋgbɛ dogo ya edze be adidi va wa be nouveau vide bu e we de we chi wo do ho ha me ne o e je de ho na didi wa to bo na ho zu nu voto si te la fɔji ti te da foto ele ji wasi pe na yesu o kwenu Jesus